današnjoj emisiji ću vam govoriti koje namirnice vam mogu na izvanredan način pomoći zdravlju vaše hrskavice koljena. Ali ne samo hrskavice koljena, nego zapravo bilo kojeg zgloba u vašem organizmu. Želim vam pričati što je zapravo hrskavica, koje namirnice i zašto ih trebate konzumirati i na kraju emisije ću vam dati koje namirnice zapravo ne smijete jesti i najvažniji vitamin koji može pomoći ukoliko imate bolesna koljena. To će biti moja preporuka za sljedeći video zapis. Danas ću vam preporučiti namirnice koje mogu poboljšati zdravlje vaše hrskavice. Najčešće bolesti vaših zglobova se nazivaju artritisi, artroze, osteoartritis. Danas ću vam preporučiti mnoge prirodne lijekove koji pomažu zdravlju hrskavice zglobova na prirodan i siguran način. Prije svega želim vam nešto više reći o mogućnosti rasta nove hrskavice. I sami ste svjesni koliko proizvoda imate na tržištu i svi vam obećavaju da će baš njihov proizvod obnoviti vašu hrskavicu i da će vaši zglobovi ozdraviti. Vi naravno kupite takav proizvod, koristite ga i shvatite da ste bacili novce. Danas ne postoji način koji će uzgojiti hrskavicu. Ono što vam preporučujem da putem prirodnih lijekova i prehrane značajno poboljšate zdravlje vašeg zgloba i spriječite daljnje oštećivanje hrskavice. I ovo je jedna od onih nevjerojatnih informacija koje stvarno morate znati, moji dragi gledatelji. Vi koji me redovito pratite znate da ja dugi niz godina educiram zapravo cijeli svijet o zdravom načinu života. Ja vam s pacijentima radim 25 godina. Na mome recimo YouTube kanalu imate skoro 4200 video zapisa o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. Nažalost, sva ova moja, ajmo tako reći, popularnost, ljudi me prati zapravo iz cijeloga svijeta i to su danas milioni osoba, dovode do situacije da veliki broj fantomskih i, ajmo tako reći, jako loših kompanija stavljaju mene na njihov proizvod i prodaju pod mojim imenom njihove proizvode i zarađuju abnormalne velike količine novaca. Zapravo zašto vam ovo želim reći? U zadnjih 5 godina vjerojatno je bilo jedno 20 do 30 proizvoda gdje su stavili reklame i mene osobno, ne reklamu takvih proizvoda, i rekli su na primjer da je to nekakva krema za vaše zglobove, a vi nažalost kako ste naivni i bolesni, a oni naravno igraju na tu kartu, kupujete i apsolutno bacate novce. Zapamtite mi jednu stvar zauvijek, moji dragi gledatelji. Danas ne postoji način koji će vama uzgojiti hrskavicu zgloba. Jedina šansa da vi šta popravite i da se posvetite zdravom načinu života i da počnete unositi ciljane prirodne lijekove. Ali problem nastaje i sa prirodnim lijekovima koji vi uzimate. U velikom broju slučajeva, kao i sve industrije, su tu da vas što je više moguće prevare i izvuku što više novaca od vas zbog toga što vam nude čudotvorne lijekove. Mogu to biti prirodni lijekovi. To što vi mislite da ste kupili prirodni lijek, ono ne znači da je on dobar prirodni lijek. Ono što ću vam reći iz mog iskustva, u daleko većem broju slučajeva, preko 90-95% osoba kupite jako loše prirodne lijekove. I zato se nemojte čuditi da nikada vam nije bolje, jer prije svega uzimate izuzetno loše prirodne lijekove i ne posvetite se zdravom načinu života, jer nemate pravilne upute i ne znate što je zapravo se situacija događa. Nemojte vjerovati reklamama, nemojte vjerovati svi tim silnim prevarama, jer na kraju krajeva bacate novce, oni enormno zarađuju, a vi zapravo od toga nemate ništa. To je informacija koju jako morate voditi računa. I isto tako, za Boga miloga, ja do sad na mome kanalu nikada u životu nisam reklamirao niti jedan proizvod. Od nikoga. Valjda ako ja nešto reklamiram, valjda ja stojim iza toga, ja bih rekao mojim video zapisima. Jer tako, moji dragi gledatelji. Ali krenimo dalje. Što trebate uzimati? Ove namirnice su krcate vitaminima, mineralima i antioksidansima koji će značajno podržati zdravlje vaših zglobova. Očekujte ovim namirnicama posebne vrste kemikalija koji se nazivaju polifenoli, omega-3 masne kiseline, hijalurunska kiselina, glukozamin, hondroitin. Krcate su vitaminom E, borom, kalcijem, magnezijem, cinkom, sulforom i vitaminom D. Sve odreda ključnim nutrijentima za zaštitu hrskavice koljena. Moja prva preporuka je redovito uzimanje probiotika, poput kefira. Kefir je fermentirani probiotik, mliječni napitak, proizvodi se dodavanjem kefir zrna u kravlje ili kozje mlijeko. Kefir žitarice nisu žitarice, već kulture bakterija, mliječne kiseline i kvasca,
koje pomalo nalikuju cvjetači i probiotici imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja zdravlja vašega koljena. Ili generalno rekli smo zdravlja vaših zglobova. Dakle, vodite računa, uzimajte redovito probiotike i raznih formi. Na mom kanalu imate čak dosta video zapisa koji su najbolji svjetski probiotici, a jedan od mojih omiljenih će zapravo biti kefir. Što će vama još pomoći? Prije svega dalje ću vam preporučiti smeđu rižu. Smeđa riža je oblik riže koji je manje prerađen od bijele riže. To je cijelo zrno riže s nekoliko slojeva, uključujući ljusku, klicu i mekinje. Kao takva smeđa riža zadržava više hranjivih tvari i vlakana u usporedbi s bijelom rižom. I u svom sastavu ima hijaluronsku kiselinu koja je jako dobra za hrskavicu i zdravlje zgloba. Hijaluronska kiselina podmazuje zglobove, zadržava vodu na mjestima gdje je potrebna. Važna je za hrskavicu, kožu, zdravlje očiju, smanjuje gubitak kolagena, povećava otpornost hrskavice. Koje još namirnice imaju hijaluronsku kiselinu? Prije svega je organska piletina, riba, posebno losos, haringa i skuša. Dobar izvor hijaluronske kiseline i omega-3 masnih kiselina. Voće i povrće, naranđe, limun, paprika, kupus i kelj također sadrže hijaluronsku kiselinu. Vitamin C u ovom povrću i voću također pomaže u tijelu proizvoditi hijaluronsku kiselinu. Grah, leća, orašasti plodovi sjemenke poput badema, oraha, čija sjemenki i lanenih sjemenki također su dobar izvor hijaluronske kiseline i zdravih masnih kiselina. Dakle, u vašem tijelu želite uzimati namirnice koje sam napomenuo, koje u sebi sadrže hijaluronsku kiselinu, značajno pomaže zdravlju vaših zglobova, smanjuje upalu, potiče zdravlje hrskavice i sve što želite, naravno na prirodan i siguran način. Jedan od mojih omiljenih prirodnih lijekova koji je istovremeno izvanredno ukusan, a značajno podržava zdravlje vaše hrskavice, biti će apsolutno juha od kostiju. Moja sljedeća preporuka je juha od kostiju. Juha od kozniju, poznate kao temeljac ili bužon, je tekućina bogata mineralima, glukozaminom, hondroitinom i hijaluronskom kiselinom. Dobiva se kuhanjem kostiju, hrskavice i ligamenata od životinja. Ovu juhu često dodajemo začine i povrće za izvanredan okus i pomoć zdravlju. Kosti sadrže veliku količinu hranjivih tvari koje se oslobađaju tijekom polaganog višesatnog kuhanja u vodi. To uključuje kolagen, koji je protein koji se nalazi u vezivnom tkivu i pomaže u održavanju zdravlja zglobova, kože i hrskavice. Juha od kostiju također sadrži minerale, poput kalcija, magnezija, fosfora i kalija, koji su važni za zdravlje zglobova, hrskavice, kostiju, zubi i mišića. I ne može biti jednostavnija verzija, naučite, zapravo i na mom kanalu imate nekoliko recepata kako praviti juhu od kostiju. Nevjerojatno jednostavan način poboljšavanja hrskavice i stanja zapravo hrskavice i zglobova i jednostavnim konzumiranjem redovito juhe od kostiju. Najzdravije voće na svijetu je praktično nešto što se naziva šumsko voće, a možda i najzdravije šumsko voće na svijetu što postoji se nazivaju borovnice. I moja sljedeća preporuka za zdravlje vaših zglobova će biti apsolutno konzumiranje borovnica. Redovito jedite borovnice. Ono što ovu bobicu čini fenomenalno je što sadrže kemikalije koje prirodno proizvode poznate kao antocijanizidi. Antocijanozidi su biljni pigmenti koji imaju snažna antioksidativna svojstva i štiti zdravlje zglobova. Obavezno jedite divlje ulovljenu masnu ribu, poput lososa, haringe, sardine i skuše. Izvanredne su za zdravlje zglobova. Od velike pomoći će vam biti hrana bogata sumporom, poput šparoga, jaja, češnjaka i luka. Sumpor vam treba za zaštitu i funkciju kostiju i hrskavice i pomaže u boljoj funkciji kalcija. U istu kategoriju namirnica koje će vam pomoći su cjelovite žitarice, avokado, organska soja i trešnje. Redovito jedite svježi ananas, jer bromelain enzim u ananasu je nevjerojatno bitan za zdravlje vaše hrskavice. Evo imamo još 15 namirnica koji su izvanredne za zdravlje vaših zglobova. A mi to ništa ne jedemo, jel tako, moji dragi gledatelji? Puno je krasnije otići u dućane, otići u shopping centre, praviti redove u onim dućanima brze hrane i jesti otrov svaki dan. Praktično 99% namirnica koje kupujete u dućanima škodi.
A mi se zapravo ne želimo truditi i uzimati ono što je nama bitnije za zdravlje, ali kažem, puno je finije, ali tako pojesti hamburger, ne znam, čokoladu, sladoled, nego jesti recimo ananas. Nažalost je takva činjenica i onda se mi zapravo uopće ne bi trebali čuditi, jer danas je 2024. godina, nikada više nije bilo bolesnih osoba. Otkad se rade mjerenja? Dakle, otkad postoje mjerenja koliko bolesnih osoba ima, mi smo danas na najvišem stadiju. Nikad više ne jedemo lošu hranu, nikad više nismo bolesni, nikad više ne pijemo lijekova i nikad više nema medicinara, medicinskih ustanova. Tu je nešto se jako čudno događa, ja bih rekao da svi o tome moramo itekako dobro razmisliti. Ono što vam želim još preporučiti da jedete redovito namirnice, krcate mineralom borom. To su bademi, jabuke, avokado, banana, brokula, celer, kruške, sok od grožđa, mahunarke, kao što su kikiriki, grah i zeleni grašak, orašasti plodovi, breske, krumpir, sok od šljiva, grožđice i rajčice izvanredne su za vaše zglobove. Smanjite unos loše hrane, specijalno izbacite jedenje hrane sa visokim udjelom nezdravih masnoća. Posebno su opasni mlijeko i mliječni proizvodi iz dućana. Zapravo svi oni koji nisu organskog podrijetla. Velika opasnost vam prijeti od prerađenog mesa. Kobasice, slanine, šunke, salame. Ovo je velika opasnost za hrskavicu zglobova. I još jedna informacija za kraj. Postoje namirnice koje u sebi imaju supstancu koja se naziva solanin. Solanin je posebno loš za hrskavicu zglobova i možete ga naći u paprikama, patliđanima, rajčicama i sličnim čak zdravim namirnicama, samo nažalost vodite računa ako ikako znate ili ako ste prvi puta čuli, dakle solanin u namirnicama ova ne treba. Generalno, mi moramo zdravo živjeti za Boga miloga. Ne trebamo se krcati sa 5, 6, 7 obroka dnevno, što svi radimo, onda zaljevamo sve zajedno sa lijekovima i, Bože moj, svi nikad bolesni. Potrudite se da ako ćete biti zdravi, morate se truditi biti zdravi. Ništa u životu nije lako. Specijalno ukoliko imate 40, 50, 60, 70 godina, bit će vam još teže. Ali u svemu vam ide jedan proces učenja. Kao što ste se naučili jesti abnormalno lošu hranu svaki dan, da imate svi prekomjernu tjelesnu težinu ili preko 50% osoba i krcate u sebe enormne količine lijekova, morate tu situaciju preokrenuti. Iako je to dosta često jako teško, one osobe koje to shvate na vrijeme imat će kvalitetan i zdrav život duboko u starosti. I jedino sa zdravim načinom života, jedino sa unosom prirodnih lijekova i zdravih namirnica možete očekivati da ćete biti zdravi. Sve ovo ostalo, a nažalost to svi radite, očekujte loš život sa teškoćama, bolovima, bolestima i na kraju krajeva to neće završiti nikako dobro. Za sve vas koji želite biti pametni, koji želite sebi pomoći, ovo su izvanredne namirnice za zdravlje vaših zglobova. Dakle, još jednom napominjem, hrskavica se vama ne može uzgojiti s čudotvornim silama, injekcijama, tabletama, operacijama, ne znam čime. Ne postoji. Međutim, ono što vi možete djelovati, unositi u vaše zglobove, kao što danas pričamo o zglobu koljena, ciljane namirnice koje pomaže zglobu koljena. I onda vam oni to rješavaju problem na duge staze i omogućuju vama kvalitetu života. Moji dragi gledatelji, ukoliko želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin koji pomaže zdravlju vaše hrskavice ili generalno zglobu koljena, obavezno pogledajte ovaj video zapis. Hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj. Vidimo se drugi puta, lijepi pozdrav.